What like is ngi shak election banjet thamai economic man shak yang darbar thawan ke jela ke lanang jan bat ke jing khmi lanti hi jong ki pai ba kalong ba ki sang san pathai ru le se ke nang pan khre ye ke election hanre hakum ke ne ka por na sakhi ru ye ke jing kan at hapdeng jong ki kawai ke bala pau pathai halor ke jing ba mi stho jimon hapdeng ki rew san pathai kadai na ke jimi pathai jong wei ni ki rew san pathai bala kham i ha ke jela Uniu Dayu MDC kaseng UDP na kanongkram constituency uba HS la uba ne kasngi ka pratarik ujileu hakji kendo bar kinong pathai kubor hasilong plus club ulapun pau ba un sami no na kaseng UDP bar pun paru alor kanong rem bar kidaw ki bala pelong yu ban sim ye kini karai ka ndai trik jom u jimman to lami ko wi jin ko ka hau pan ka tu wi wi kubor lami ban kalian jongan perwaban syom bendele ya ka MLA haka arja ka pra kawan kristin lada ka Jingïateh lang ka banyalam sa Jingïateh li jo kisen dulu kan wan kisen dulu tu ngala so ka Udp-Hspdp ka 6 batru ban hadlang dan lang ya ka PDF ban la ro sa di sen dulu di kata ka di halo kata ka condition dengan sesyom ban ailat ya iba adan besai moi penom tu man balingat rawai kata nomor ba lada yuan ra shay Jingïateh li ti ushabi hoblong tina nongkrem konstitusi nomor presiden juga Hspdp di UMLA juga nongkrem ti yakani ka jing mut juki banyak liru kamdai ka bangagan sim yakanu kuno ka burom ban sim burom sheldi wakati ke jing sedang juga kamdai ta di hinja ni shuai ka background juga ni ka People Alliance ka UDP bat Hspdp kala sim di ingin mau hau araja kan riu na kalian juga Hspdp ka ya bahasman presiden juga ba adan besai mai pula ya ka leng sudong ka si jetia kada sawa ba ka leng sudong but adu Jingïateh hills but ini but kalau pau maka Hspdp maroi ke long single largest party adu araja kan riu but hakitu ipor nakalian jong presiden juga Hspdp ba adan besai mai yang bet ya ka post-poll alliance entre ini ka pre-poll alliance kata kadai ka ba jahdu araja kan riu shwa jong tu ka election di but haki aga babun gi bentali ke meeting kita support nongkrem di babun gi kalomba ila project ini berlonggu chief minister araja ka maka community unity ka Hspdp kan nongka single largest suatu tempat yo ya absolute majority ti kita baik kan ya ka pre-poll alliance impian keren ya post-poll alliance dekai go bijan na wan itu ka election araja kan riu by election juga MDC result kami itu kawan rakyat yang jingkan lah kau kerap Hspdp question ba nak cakap jom presiden kawan itu balai kawan menikong nak kalian UDP but nantu ka ika bajakan ika ni ongi pi ka panic reaction job presiden job Hspdp UMLA jom nongkrem konstituensi ka ika empat juja kerja ya ka baki judan poros ka tu por bandon hak opposition apo ke HDC mari dak ka result untuk election kila pak iki poros apo ka sekali yang sensya lali bani don lampat ka PDF nanta kasami pat saka ka ika beja kadon ke jing ke poroi pila puli ke tukar kubur ke jing bitar jom na kalian jom wa aden pasal mai ya ka ika beja ham ti hubling we bridge wat ke beja national friend constituency hak ba we XMLA popunya yang tu we bridge tu lalu stang mente pisai jing arab ya kenong constituency borokoi adu benta kadang ya jing arab kelek sodom ti dak tu ke jing bitar jing ye tu ke jing ja ti kalami itu kejing bergem jumpa adan besar mai presiden Hspdp ban Pynthymmai ketika we beri capo bling han lebih ke kubur kerja puli itu kadang dulu bagas sorkar lebih itu jing rumah pada khang pada pensange ketika ika beja dak tu kejing bitar jung i untuk XMLA jung nongkrem memensyua berpenyanyi ketika we beri cantik kata kejing tu kan Pynthymmai ya ga we bridge kita kawan rak mani aga kejingja ka bakrau ya Hspdp hising la janyap lut Jingïateh hills
What's sales through? Nama balik, babun lagi di area kadega, ke income jadi ke ekonomi jadi ke di nuduyong. Dalam sangat ke tu ke jing yo jingkit yo doyong ha ke tu kedul, ke ke berjaka HSPDP ke hiar objective. Ke hiar lu buat apa West Coast Hills. Ketika ke Jingïateh juga long pelat nama ba yo ibat na di halu kata ke nomor ba kawan ka shift ha ke stand juga ada musai moi ha ke ba ila kuat ke people alliance. Kuat cakari ngomong ipi mendengar ke panic reaction di hajen di hills bahwa lakukan apa mencuat mesin tak sisi new sisi tangga sutengah wanang ta bahwa kamu persu kalau bahwa kecing long insecure ni kalau kadu kata bahwa kecing bargain jom i baru doktor don kupar kalau long sebab kalau bahwa ini le nong krem di surrounding konferensi Morgan Road sorokha mat melir di ben ayah ka HSPDP makan kenjat bor ya kan nongkrem compare lagi job ni kirim reba nanti kan manlang ke bor nang rapi pidon ubri bena po Morgan Road kemudian itu besar tu la manlang situ bakum cu ini lagi kan susi kewan yo haju kewan di hangni PUI ya ka jengom insecure job ubri presiden ngomong feeling panic reaction di kias dia barka akan cupon nak kalian jom presiden jangi ru la bakla sebut Dr. Dongko Parroy di magi nak habis tu yang jingsak makalong hakat ko pon men ba ba dan plan ha shock to election MDC kai beja kalau long ka Jingïateh ko bakrawan nak kalian presiden jom UDP nama ba imdan yang tu ga bor bandai kaleng ko bandai ba dan presiden SPDP Tiada kalau dalam minggu tu Jingïateh election cete, kemudian kalau dia nak kalian jom presiden jom UDP, ubah orang tu yang tahu nak nak kena mission. Ban nombor ban telakam no yo presiden jom HSPDP. Tapi itu kena mission nak tahu apa buat. But dia nak presiden jom UDP hi ubah ayah ka isu ka penlong ba kabawan ra ya kajing hiardor jomu presiden HSPDP kajing ajai kepa ngam jutip ya kata kajing ajai kepa di handi kini anu ki presiden ki ba ya fairway away ndai nakadal cukup position kawan jahum ni kata ketiga kawan ini mentip ya kajing sisa di dalam election ke beja kini anu pergi long hadu tau put ba Dr. Don presiden juga HSPDP klaim konsol ya ka parti macam no hi tang frenim si bu yo presiden juga jom ka district is kasih sebab titos kan ubri jom ihi bo project hi dan ira yang selong bet ko bet yo Dr. Don bagi keren kan ya ka People Alliance kedeng ke HSPDP bat ka UDP ba bindu kenjoktin Dr. Jamino General Secretary kenjoktin wa Polindo baru working president kenjoktin la penseng nongrim ya kanika People Alliance bat kasi isi ko balang ka absentrik kade kasi isi ko bala khot na ka banta ban bishar ya ka tu review petition jo ki sawot ki NDC ki ba kasi isi menchwa kala ong ki ba kide man withdraw na ka PDF henry hakan ni kasi isi ko bala absentrik klam kren ya kata Apol balawan raya ke isu jom ke review petition ban keren ong ino yang tu i hau presiden la shimtang ya ke dia ke People Alliance te kan ya ke People Alliance pim la tang shisin jam ba pim kita hani ke dia failure jom presiden jom ke UDP mata ka balik dia menta destroy ya ke UDP jing shisang an perkhat ba tu ke CEC ke balong ha ke absan trik kan nang shimtang in principle banwan ra ya kata ka People Alliance hadin nanta let naga central body ke di benit fendu ya tiki constituency ki ba haban sange no na kalian ka si kum ke UDP perkerjaan ya ka HSPDP banyak keren naga central body hi pat kitu ki brio hang tu ba kimdei ki dikli ki balak bancura nang ni setai ki brio kimla bancurai nang tei wa ndarchu takut ke UDP tu bicara. Jadi ban hang tu keren mentap nuin le kai ke modalities la UDP umele nang ni ina kerjaan ya ke HSPDP kai beri punya keren.
kadang dijin perkat jongket ini keramba nanti nampak nak keren konsensi mereka koi kata kapor kabaga haban shom kat banuan gici keren dia beli keren lek umnu ka MLA scheme dan ajibut ba u HSPDP job saya ni kemud dia ben susu ba sikrur kelek sekali UDP sikrur sekali HSPDP ben sam itu lemdah kata kemud kini diberikan safa Henry nasyo ay tahu bunuh sa kabarit kapal si ki paiba ki tadi doktor dot kupar kamdan nak jimut jumu ya kata shurash wanra hak si absentri but kelam da alat bani discuss ika thread bear su penkerti ika jadi kalau kawan ra but mentah ka UDP kan OMP kan prapom pada kimlak penbaik ini nah kalian juga ada mentah orang di UDP nampak desain mana orang tu jingwa mana desain mentah ini dari doktor dot kupar roy di desain nak jumlah presiden jauh UDP, ubah bindu dan dia ubah pol di benchip presiden, buat penbaik yang ini kam. Yang ini People Alliance jauh ke HSPDP, buat PD, buat UDP, dia buat cancel semua. Warna syarul presiden, ubah klan, banyak keren nak bentah ini. Kadang kecil keren, hadu kata. Kia bargain dia kamu kontrol buat dia kamilir, kalau perlu, kamu kontrol dia sitting MLA jauh ke UDP. Kemudian bargain dia kamu kontrol buat dia kamilir konstituensi. Kamu kontrol konstitusi kan dia balik balik sebagai UDP, nama dan MLA hentu. Dan hentu mentah lasyak ya ya HSPDP bahkan let friendly match. Hamu kata ke People Alliance. Dan pra UDP sal HSPDP dan kikuat People Alliance kalau berlongkat arban plus dari mentah kan tu ki seat jong ki konstitusi jong ki UDP ki baki happen let friendly match. Kebamut yuta friendly match. Yang job how 1993. Dan ketua Federation we how portion bak bring. Kenyang you ba Robert Harshim na nongkrem. Dari ba Elston Karwar to PDC om to sya ina the friendly match. Na job na kami the friendly match na numla ban job of 1993. Di mentar ba kani ke friendly match kumut ba kani ke People Alliance kumut kalong kalong destroy ya ka UDP. Na pergi ya kata kawing kunta. Di hangin na kalian cuma ka babaha kalong ba doktor don pun hapan pun ya responsibility ba mentar ka UDP ka don haka temir jom kecing bisa kaya bukan jod ke UDP. Mereka resign one part either ba Bindu or ba Paul non presiden Dr. Jomino ke biang general secretary biang ba dia ban Pynthymmai kan seli ni wandak dewe ke People Alliance kau ke jingfu bat kalian juga habang yom ba yin wandak ya ke jingkeli jod sen dulu na ai nuksa ke kemi kemudian saung ki khun dan datang armut ki om ngingin ya teli armut ki lem shibi kita armut kita ka kemi kan net sudah function kan nampak. Tapi orang berok sawut macam yang lan, kekini kan orang sim dan ai mah kijing jing set nak bentar kata kajing kawai kijak kata jing ya kijing mun. Kapangan umur kalau enggak nak kalian juga ngikut ban lum yo pai ba ko mong lum ha ka 1978 yo pai ba ban lum namar ba lum lum ki sai lum ba khoi. Jadi kai beja kata kam sim ja kam sim dan ha kata kan nongrim kali tangkap panik reaction ke jing shifting. O presiden juga UDP, o shifting yang seat le jom po Shylla, o presiden juga HSPDP, o shifting yang seat le jom po kamti kinasyo, kini angun. Kani kadang kawa wanrai ini, kamdi na kabenta ka jai menteri, kamdi na kabenta ka good governance, kamdi na kabenta ka nuru, na kata daw kani kini bercancel kani wanrai ka wipat, wanrai presiden do wipat po juga UDP dan taban stamp yang bani keren yang ni wanrai lang borok sa beli. But haka tak kenong rim ina ban we. Nak kalian juga hakini iski berada. Nalari tu dikundu. Pun terligi seng malang bini keren. Nak sawut kini sawut lagi wan ban ni long away ilang dah Dawa ban kini TV. Mentah ke BJP ke Bahrain berkuih ke India kadang tang dek po reka ban sedang ban suci di kampat ban bor. Ke HSPDP ke Bahrain po Megalia urus kata mentah sabakan ja. Jika ikut po jongki jongka regional party bakin dia terli. Atau kadang kita akan respon pada benda. Lalu mana? Orang Shylla ulah perkat tu kan ni nak ni syom, nak perkat. Ini saya hot food, ini kendu, ini penbaik, ini kam. Atau kan bangan syom, advantage kadang kencang nak kerem konstitusi. Riu aja. Kita beri ngiyok mana ini. Dan kan benar kita berklat, kita community, kita berjob yang MDC, bukan job yang MLA. Ada macam asyuk. Jadi mentah kebangan yang layu isi syak kajilong anti arden jong diberi hapo nongkrem konstitusi kalau hadu kata tang namar bango ongan show pan aila di ba arden dengan meeting Syekh Janggut diberi mansu. Tak dong.
hidup yang hadu kata bang orang kesan badan mentas pon produksiku kejintau joki kalau apa kerau hadu kata kuno ba Shylla orang kita memang syupa ya dah kelenda perhati yang isu juga macam mana luar sacrifice lagi dan mereka memang nak lagi cuba Tomni tak kata, kalau kamu pelas syuk kalau bah, haga arpun diri terik mah, arpun diri terik, ini terlang banjok lagi sanksi, kita hari ke jing tunggu cuci, Udp-Hspdp, haga dia juga puas ke ega berjam, kentai ke Udp, pada Hspdp, bayar terlang nak ke Jingïateh jenggut jong bah Shylla, ya, kemudian ibu benda bah, kentai. Ngam sim claim ba de ma ba initiate ya ni ka pripul ala suki de ba den ba wari initiate ka nakata ka panic reaction jingi na chaka shu jadi jongi kita ngara ka clear no kita na ba ini ibo ila propose kita Dr. Jimino la ai ka positive reaction pokok kubor ba bindur ong na ban halor kita di de ong kambiang tang ini de banonra borok sautli khotlang ya ka PDF Kenapa ingin yo pan kiu pai ba pan hot ya kan jing teli jo menjadi